Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks. Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks. Sekarang kita gabungkan ayat yang telah kita hafal dengan ayat sebelumnya. Bacalah ayat gabungan ini sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sekarang bacakan ayat gabungan tanpa melihat teks. Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks. Sekarang kita gabungkan ayat yang telah kita hafal dengan ayat sebelumnya. Bacalah ayat gabungan ini sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Sekarang bacakan ayat gabungan tanpa melihat teks. Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks. Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Fasawfa yad'u suburan. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks. Sekarang kita gabungkan ayat yang telah kita hafal dengan ayat sebelumnya. Bacalah ayat gabungan ini sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u suburan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u suburan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u suburan. Sekarang bacakan ayat gabungan tanpa melihat teks. Bacalah ayat sebanyak 5 kali dengan melihat teks. Fokuskan pada tajwid dan lafadz yang benar. Wa yasla sa'ira. 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 Sekarang bacakan ayat tanpa melihat teks.
Sekarang kita gabungkan ayat yang telah kita hafal dengan ayat sebelumnya. Bacalah ayat gabungan ini sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Sekarang bacakan ayat gabungan tanpa melihat teks. Sekarang kita gabungkan ayat gabungan yang telah kita hafal dengan ayat gabungan sebelumnya. Bacalah ayat gabungan ini sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Sekarang bacakan ayat gabungan tanpa melihat teks. Alhamdulillah, jika hafalan sudah lancar maka kita lanjut ke video berikutnya. Namun jika dirasa belum lancar maka diulangi video ini sampai lancar.